अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजाय ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जी अरसलान और मेरान के दरमियान बहस हो रही होती है, फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मेरान अरसलान के ऊपर गन तान लेता है। अजीज़ा खानम दूर से ये सब कुछ देख रही होती है, तो वो कहती है नहीं जी मेरान मेरे पोते को मार देगा। तो अपने मनोकर को कहती है कि तुम मेरान को शूट कर दो, तो वो मेरान को शूट कर देते हैं। दोनों दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी वो दोनों अभी बातें ही कर रहे होते हैं। अजीज़ा खानम कितनी बेरहमी और बेदिली से संगदीदी से मेरान को शूट करवा देती है। वो कहते हैं मेरान अब शूट हो गया, चलो अब यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं रियान ये सब कुछ देख रही होती है, उनकी जैसे ही मेरान पानी में गिरता है तो रियान उसकी तरफ दौड़ती दौड़ती भागती है। तो अरसलान कहता है क्या रियान यहीं पे थी। वो परेशान हो जाता है कि वो कहते हैं रियान, लेकिन रियान उसको नहीं सुनती। वो भागती भागती मेरान की तरफ भागती है। दूसरी तरफ अजीज़ा खानम को दिखाते हैं जो मेरान अरसलान इस सारी सिचुएशन को बहुत परेशान कहते हैं मुझे यहाँ से ले चलो। अजीज़ा खानम जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है ये क्या हो गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़हरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खिज़र रियान को बुलाने के लिए लेके जाता है, लेकिन ज़हरा कहती है इसको बुलाने की ज़रूरत है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो खिज़र कहता है हाँ जल्दी जल्दी उठो। जहान भी उनके साथ जाने लगता है। वो कहता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहते हैं नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ही पे रहो, घर पे सब अकेले हैं, कोई भी नहीं है, बाबा भी घर पे नहीं है। वो कहते हैं नहीं मुझे आपके साथ जाना चाहिए। कहते हैं नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है जहान, तुम घर ही पे रहो, तुम्हारे घर पर ज़्यादा ज़रूरत है। ज़हरा भी इसको ये कहती है, कहते सब उठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, घर पे कोई नहीं है। खिज़र ज़हरा को लेकर चला जाता है, फिर उसे याद आता है कि खिज़र को याद आ गया था। वो कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खिज़र कहता है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। कहता है ठीक है अपना ख्याल रखिएगा। ज़हरा और खिज़र वहाँ से चले जाते हैं। इतने वीडियो हमें दिखाया जाता है जी अजीज़ा खानम अरसलान को लेके आ जाती है। वो कहते अरसलान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है क्या हुआ रियान, रियान वहाँ पर कैसे आ गई, ये सब कुछ क्या क्या रियान सब कुछ जानती है क्या, उसे सब कुछ मालूम हो गया है। वो महफूज को कॉल करती है, उसे महफूज को कॉल करता है। अरसलान उसे कहता है कि जो कुछ यहाँ पे हुआ, किस तरह से मेरान को गोली मार दी है। वो कहते हैं दोनों जिंदा थे। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो दोनों जिंदा भी हैं, यानी रियान वहाँ पे आ गई थी। तो कहते हैं क्या रियान वहाँ पे आ गई, क्या उसने सब कुछ देख लिया। कहते हैं हाँ उसने सब कुछ देख लिया, वो दूसरी तरफ थी, वो मेरान की तरफ भागती हुई। ये लगता है अजीज़ा खानम ने उसे शूट कर दिया है, वो कहीं पास ही थी। कहता है महफूज कहता है क्या मैंने कर दिया, मैंने क्यों अजीज़ा खानम को कॉल किया, उसे क्यों बताया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अजीज़ा खानम बहुत ज़्यादा परेशान होती है अरसलान को लेकर। वो कहता है जल्दी जल्दी से मेरान और रियान को ढूंढो, वो जहीं के भी मिले उनको मार दो, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे अरसलान को मारे। मेरान तुम्हें जहाँ भी मिले उसे ढूंढो। और मेरान कहता है और रियान को कहते हैं उसको भी उसी के साथ मार दो, मेरान के साथ मार दो। इतने में अरसलान की गाड़ी सामने होती है। अजीज़ा खानम उसकी गाड़ी को रोक देती है और मेरान को देखती है और अरसलान के मुंह के ऊपर खींच के थप्पड़ मारती, कहते तुमने ये क्या किया, तुम किस तरह मेरान के पास जा सकते हो, उसने तुम्हारे साथ क्या, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता है, अगर तुम्हें कोई मार देता है। वो कहते हैं दादी जान आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मैं कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम दोनों की हिफाजत करने की कोशिश कर रही। अजीज़ा खानम के अपने ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम क्या रहे थे, क्या तुम नहीं जानते रियान मेरान को, रियान के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रियान बेचारी मेरान को किसी तरह घसीट घसाट के पानी में से निकालने में कामयाब हो जाती है, उसे बाहर लेके आ जाती है। दूसरी तरफ जी शादोगलो, वो कहते हैं अजीज़ा खानम कहते हैं शादोगलो वालों ने मेरान को मारा था, अगर वो तुम्हें वहाँ पर देख लेते तुम्हें मार देते, तुम क्या समझने की कोशिश नहीं करते। वो किस तरह से उन्होंने डायरेक्ट मेरान को मारा। कहते कि हम शादोगलो वाले ने कहते हाँ वो वहाँ पे हम लोगों को भी ढूंढ रहे होंगे, उन्होंने मेरान के साथ बहुत बुरा किया। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम क्या करना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे नहीं हो सकती। महमद उन दोनों को ढूंढेगा, किसी महफूज मकाम पे लेकर चला जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम घर जाएंगे। अरसलान कहते हैं हम कैसे घर जा सकते हैं, यहाँ पे इतनी बुरे हालात हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो कहता है कि लगता है आप मुझसे छुपा रही है। कहते हैं मैं तुमसे छुपा रही हूँ, तुम मुझे नहीं पता कि तुम रियान से मोहब्बत करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम उसकी मोहब्बत में किस तरह से पागल हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जी सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं जी उनको, क्या कहते हैं जी मेरान को ढूंढ रहे होते हैं, रियान को ढूंढ रहे होते हैं। अजीज़ा खानम अपने पोते को कहते हैं मुझे पता है तुम रियान से मोहब्बत करते हो। वो कहते हैं हाँ मैं रियान से मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसे देख कर मोहब्बत करना सीखा। वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे लिए क्या है, ये बहुत आसान है, क्या तुम नहीं जानते कि वो रियान और मेरान के दरमियान क्या कुछ चाह रहा है, वो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं देंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरान तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, मेरान रियान के लिए कुछ भी कर सकता है।
وہ کہتے ہیں میں بس میران کی محبت مدد سے ریان کے قریب ہونا چاہتا ہے. تم خود سوچو تم کتنے بڑے خطرے میں ہو, تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو. تو عزیزہ خانم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ارسلان نہیں سمجھتا. دوسری طرف ریان میران کو لے کے پانی سے باہر آ جاتی ہے. اسے کہتی ہے میران آنکھیں کھولو, اور دیکھتی ہے کہ اس کے بازو پہ گولی لگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی. دیکھو ریان دیکھو میران آنکھیں کھولو, میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی. اس طرح سے کہتی ہے فاللہ اس کا تو بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا. تو ریان اپنے قمیص کا ایک ٹکڑا پھاڑ کے میران کے بازو پہ باندھ دیتی ہے اور رونے لگ پڑتی ہے. وہ کہتی ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں, میں تمہیں بچا لوں گی, اپنی آنکھیں تو کھولو, خدا کے لیے اپنی آنکھیں تو کھولو. ریان آگے پیچھے دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کوئی آج پھر میران کو اٹھانے میں مدد کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہو گیا, میں تمہاری حفاظت کروں گی, یہاں تم سے لے کے چلے جاؤں گی, کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی, تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی. اس طرح کی باتیں کرتی ہوتی ہے. میران ہوش میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتی ہے اٹھو پلیز اٹھو, اپنے ہوش میں آؤ. تو اس کے بازو پہ کپڑا باندھتے اس کو کتنی مشکل سے اٹھا کے میران کو وہاں سے لے کے چلنے لگ پڑتی ہے. میران کی جیکٹ وہیں پر رہ جاتی ہے. پھر آگے ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ارسلان اور عزیزہ خانم کے درمیان پھر ہی سے بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر اس نے کیوں کیا, میران کو کیوں مارا. تو پھر عزیزہ خانم ارسلان کو خیال آتا ہے اچھا تو عزیزہ خانم تم نے مجھے بچانے کے لیے میران کو شوٹ کر دیا, تم کس طرح سے بے رحم ہو, تم اس طرح میران کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو. پھر عزیزہ خانم کہتی ہے وہ تمہیں وہاں مارنا چاہتا تھا, اگر وہاں پہ شادولو والے نہ مارتے تو وہ تمہیں مار دیتا. تو اسے پتہ ہے تم اس سے بیوی سے محبت کرتے ہو. پھر اسے کہتا ہے تم نے اپنی بیوی ریان کی تصویر سب کو جلا دو. وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. وہ کہتا ہے ریان میران کی بیوی ہے, تم اس طرح سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تمہارے پاس جتنے بھی فوٹوگراف ہیں سب کو جلا دو, میں نہیں چاہتی کہ تم کسی مشکل میں پڑے. پھر عزیزہ خانم کو خیال آتا ہے کہ اچھا وہ اسٹون اور لیٹر بھیجنے والا کوئی اور نہیں ارسلان تم اس طرح میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو, کیا تم مجھے پیچھے ہٹانا چاہتے تھے اور دشمنوں کے اوپر تم رحم دلی کر رہی ہو, یہ سب تمہارے کام ہے. پھر دکھایا جاتا ہے حمدان اپنی بیٹی کو لے کر سلانے کی کوشش کرتی ہے جو بالکل بھی نہیں سو رہی ہوتی ہے. حنیفہ اس کے ساتھ ہوتی ہے, کہتی ہے یہ بالکل بھی نہیں سوتی, پتہ نہیں یہ کس پہ چلی گئی, اتنے میں وہ جی سو جاتی ہے. تو اس کو پھر دکھایا جاتا ہے جیسے جان کمرے میں آتا ہے تو جان کا فون بجنے لگ پڑتا ہے اور چھوٹی لٹل بیبی جاگ جاتی ہے. تو حمدان بہت زیادہ غصہ کرتی ہے, کہتے خیال رکھا کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ میں لگائیں گا. پھر وہاں پر دکھایا جاتا ہے جان کو کال آتی ہے, وہ شخص بتاتا ہے یہاں عزیزہ خانم کے لوگ ہیں جو ریان اور میران کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے وہ لوگ میران اور ریان کو ڈھونڈے. کہتے ہیں اچھا رکو. پھر جان جا کے ریان کے کمرے میں جاتا ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے, لیکن ریان اپنے کمرے میں ہو تو اسے جواب کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے میران کی جیکٹ ملی, اس میں نوٹ ہے جنہیں شادولو نے محمد ارسلان بے کو قتل کیا. وہ کہتا ہے تمہیں تو پتہ میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے, میں نے بس آپ کو بتایا تھا, میں کسی کو کچھ نہیں بتایا. وہ اسے کہتے ہیں تم جاؤ ریان میران کو ڈھونڈو, میں آ رہا ہوں. لیکن اندھار رستے میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں تم کہیں نہیں جاؤ گے میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی. دوسری طرف دکھاتے ہیں میران اور ریان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. ریان اسے کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کے لے کے آ جائے, اتنے میں وہاں پر عزیزہ خانم کے بندے آ جاتے ہیں. تو ریان میران کو وہیں جھاڑیوں پہ چھپا دیتے, اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھتے تاکہ کوئی بھی نہ. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگے. اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ریان اور میران کے ساتھ, کیا جہان اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اوپر. تھینکس فار واچنگ.